Ayan guys, dahil maulan ngayong gabi guys, ayan. Ating ulam. Ayan, palambot tayo ng baka guys, ayan. May konting natirang baboy guys doon. Sana kaya tinanong natin yan. Dinagdagan natin dito guys. Ayan. Pakuluin muna natin yan guys. Sakto tong mainit na sabaw guys. Sa maulang gabi. Ayan. Ayan guys. Ito ang ating ilalagay. Sweet corn guys. Yellow corn. Tapos itong bok choy guys. Tara. Lagay na natin tong mais. Dami nating ilalagay guys. Kasi gustong-gusto nila yung mais guys. Yan. Hey, lagyan na natin yan lahat. Naglagay na din tayo dyan guys ng bawang sibuyas, pampalasa. Mayroon na din po yan guys. Antayin lang po natin maluto ang ating mais. Ayan, takpan natin siya guys. Ayan na guys. Luto na yung mais. Lalagay na natin guys yung ating bok choy. Lagay natin yan. Ang dami yan guys. Ang dami yan guys. Pero pag nilukot naman na, wala na yan. Konti na yan. Guys, tapos lalagay tayo ng sili. Yan. Yan, lambot niya guys. Lambot ng kanyang laman guys. Ayan. Ayan po guys, ready to serve na po ang ating ulam guys. Sakto sa maulang gabi guys, may sabaw. Tara guys, kain na po. Thank you guys for watching this live, share and subscribe. Lani Aloya, bye bye.